Let me introduce myself. My name is Nuriana Manda Subrata. I want to reading Campbell page 330. A chromosome consists of a DNA molecule packed together with proteins. A kromosom terdiri dari molekul DNA yang terbungkus bersama protein. Now let's examine how DNA is packaged into chromosomes, the structure that carry genetic information. Sekarang let's examine how DNA is packaged into kromosom. Sekarang mari periksa bagaimana DNA terbungkus dalam kromosom. Struktur yang membawa informasi genetik. The main component of the genome in most bacteria is a double-strand circular DNA molecule that is associated with specific proteins. Komponen utama genom pada bakteria merupakan molekul DNA melingkar yang beruntai ganda, molekul DNA melingkar yang beruntai ganda dengan yang dikaitkan dengan spesifik protein khusus. A bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome in that a eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, that is a tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Kromosom bakteria berbeda dari kromosom eukariotik karena kromosom eukariotik terdiri dari molekul DNA linear tunggal yang terkait dengan sejumlah angka protein. Dengan sejumlah besar protein. In E. coli, dalam E. coli, kromosom DNA terdiri atas 4,6 juta pasangan nukleotida. Ini yang mewakili 4.400 gen. Ini merupakan 100 kali lebih banyak DNA yang ditemukan dalam sebuah jenis virus. Dalam sebuah virus biasa. But only about 1,000, tapi hanya 1/1000 yang 1/1000 DNA pada
sel somatik manusia. Meskipun demikian, itu adalah jumlah DNA yang sangat besar untuk terbungkus dalam suatu wadah dalam wadah sekecil itu. Stretch out the DNA of an eukaryotic cell would measure about a millimeter in length, 100 times longer than the region it occupies in the cell. Within a bacterium, however, certain proteins cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. Jika direntangkan, DNA dan sel E. coli akan berukuran sekitar 1 mm panjangnya, 1000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempatinya dalam sel. Namun, di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom melingkar dan supermelingkar mengemasnya dengan rapat sehingga hanya mengisi sebagian sel. Next, in exploring chromatin packing in a eukaryotic chromosome, menjelajahi pengemasan kromatin dalam kromosom eukariotik. DNA the double helix. DNA helix ganda shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide strands. The TEM shows a molecule of NEC protein-free DNA. The double helix is 2 nm across. Di bawah ini ditunjukkan model pita DNA dengan setiap pita mewakili satu polinukleotida, satu untai polinukleotida. The TEM shows a molecule of NEC. TEM menunjukkan bahwa molekul DNA telanjang atau bebas protein, the double helix ganda yang berukuran 2 nm across. Histones, proteins called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. More than a fifth of a histone's amino acids are positively charged, LGS or LGS or ARG, and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. Protein yang disebut histone bertanggung jawab atas tingkat utama dalam pengemasan DNA. Atas tingkat utama pengemasan DNA dalam kromatin interfase. Lebih dari 1/5 asam amino histone merupakan bermuatan positif, LGS atau ARG, dan karena itu mengikat erat pada DNA yang bermuatan negatif. 4 types of histones are most common in chromatin.
The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. 4 jenis histon paling umum dalam chromatin. Histon sangat mirip di antara eukariota, mungkin mencerminkan peran penting dalam struktur kromatin. Nucleosomes in a 10 mm fiber. In electron micrographs, unfolded chromatin is roughly 10 nm in diameter. The 10 nm fiber, such chromatin resembles beds on a string. See the TM. Each bed is a nucleosome. Is a nucleosome. Each bed is a nucleosome. The basic unit of DNA packing. The string between bits is called linker DNA. Dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berukuran berdiameter sekitar 10 nm. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik dalam satu utas. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada seutas tali. Lihat TEM. Setiap manik adalah nukleosom. Unit dasar dalam pengemasan DNA. The string, tali di antara manik-manik disebut DNA penghubung. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones. To each of the 4 main histone types, the amino end of each histone, the histone tail, extends outward from the nucleosome and involved in regulation of gene expression. Nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histon. Ujung amino dari setiap histon atau akar histon memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat pada regulasi ekspresi gen. In the cell cycle, the histones leave the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to the DNA by transcription proteins. Dalam siklus sel, histon meninggalkan DNA hanya sebentar. Selama replikasi DNA, umumnya mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi, yang memerlukan akses ke DNA oleh protein transkripsi. Next, euchromatin or heterochromatin. Euchromatin atau heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cell. Dalam teknik
Teknik terbaru yang disebut Chrome-EMT memungkinkan para ilmuwan untuk memvisualisasikan kromatin dalam sel utuh. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the tan fiber is the basic constituent of interfase chromatin. Chrome-EMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat 10 nm merupakan dasar konstitusi dalam kromatin interfase. Konstituen Chrome-EMT dan teknik baru lainnya menunjukkan bahwa serat 10 nm merupakan dasar dalam penyusunan chromatin interfase. During interfase, different regions of a chromosome may exist as euchromatin below left or heterochromatin below. Selama interfase, berbagai daerah kromosom dapat muncul sebagai euchromatin kiri bawah atau heterochromatin bawah. In euchromatin, the tan nm fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin. Higher degrees of organization, including the 30 nm fiber in one older model, may exist in specific cells or at certain times. This is an area of very active research. Dalam euchromatin, serat 10 nm tersusun longgar dalam konfigurasi yang masih terbuka daripada heterochromatin. Tingkat organisasi lebih tinggi, termasuk serat 30 nm dalam satu model yang lebih tua dapat muncul dalam sel spesifik atau waktu tertentu. Sel tertentu atau waktu tertentu. This is an area of very active research. Ini merupakan area penelitian yang sangat aktif. The DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin, the tan nm fiber is more densely arranged and less accessible to these proteins. Genes in heterochromatin are generally not expressed. DNA dalam euchromatin dapat diakses oleh protein-protein yang sedang melakukan transkripsi dan gen yang dapat diekspresikan. Dalam heterochromatin, serat 10 nm umumnya tidak dapat diekspresikan. Dalam heterochromatin, serat 10 nm tersusun lebih rapat dan kurang dapat diakses oleh protein. Gen dalam heterochromatin umumnya tidak dapat diekspresikan. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other proteins not shown here. This organization is dynamic but disappears once mitosis begins. Euchromatin dan heterochromatin diorganisasikan ke dalam wilayah-wilayah oleh protein yang tidak terdapat di sini. Organisasi ini termasuk dinamis, tetapi menghilang setelah mitosis dimulai.